Chicos, chicas, bienvenidos al canal, bienvenidos una vez más a Baldur's Gate 3. Y seguimos donde lo dejamos en el episodio anterior. Estamos, ya lo sabéis, en el campo de batalla en ruinas, en la zona maldita por las sombras. Y aquí tenemos a este personaje misterioso, al tal el que era. Así que vamos a conocerle, tiene pinta de ser friendly, o al menos alguien con lo que podamos conversar. Where lies your guilt? The waiting mode. Es un drow. Vale, ¿qué está pasando aquí? You walk in the darkness unafraid. Sí, How curious. cracra. Ok. Gran aporte a la conversación. Perhaps this one could assist us. Vale. The murdered lie silent. The raven asks, will you be their voice? Paladín, vale. Venga, vamos a darle a la 4. Siempre buscaré la justicia para los oprimidos. Then you and I were fated to meet. Ah, This woman tended a bar where she took her patrons, her friends, into her confidence, promised their secrets were safe with her. Yet she turned their words into knives and stabbed them in the back. They died because of her, and to this day her victims lie unavenged. vale, juramento de venganza. En ese caso debemos vengarla. You see it as I do. Vale. I seek a record of this one's crimes, written in her own hand. Through it, I can summon her spirit and force her to face trial for her crimes. Vale. Volveremos a la acción de Paladín. No me parece un juicio justo, precisamente. Y ya se decidió que es culpable. ¿Por qué? My reasons are of no consequence. Your soul sparks with vengeance, with fury. This is Nos ha your pillado. chance to torment a murderer, to make her suffer. Will you take it? No sé qué decir, no suena. Es decir, hacerlo, o sea, aceptar, no suena a algo que haría un paladín realmente, así que diré que no. A pity. I thought I sensed the spark. Ah, vaya, igual lo hemos cagado. Ups. Someone there? Porque estamos en modo combate. Go. Vale, vamos a ver si podemos volver a hablar con él y tomar quizás una segunda decisión. This one is a murderer who walks free. She deserves to be Vale, venga, va. Ok, acepto. Bien, ¿qué tengo que hacer? Your soul is lit with a grace few possess. It is blinding. Ya. The ledger lies in the waning moon. Retrieve it, or this murderer will go unpunished. Vale, la luna menguante entiendo que es la taberna, creo que era, o la posada en la que trabajaba esta mujer. Muy bien. Bandeja de plata, hoz, bla bla bla, perfecto. Bueno, pues vamos a continuar, si os parece, por esta zona. Vamos con nuestro querido protagonista, nuestro valiente guerrero aventurero, con la antorcha, porque si la apagamos, todos sufrimos la aflicción causada por la maldición de las sombras. ¡Epa! Casi no lo veo. Bueno, en vela. Imagino que la vela también sirve para repeler la maldición, digo yo. Vale, cofre. Astarion. Do your thing, my friend. Force it. Fácil. Let's go. Vale, tenemos un cristal viridiano. Ingrediente alquímico.
Glándula de seda, entiendo que será importante. Y 37 de oro, ok. Sorry. Vale. Bien, vamos a ir por aquí. Es camino desconocido. ¿O no? Saco de arpillera. Y llave, una llave pequeña de hierro. Ok, me pregunto qué abrirá esta llave. Ahí tenemos camino. ¿Qué es eso? Enredadera. Vale, es una trampa. Combate. Vamos. Vale, me acerco un poquito. Ahí. Venga. Nice. Y aquí le daremos con la ballesta. Vale, aquí mejor. Lástima. Nice. ¿Y esto? Aguja marchita maldita por las sombras. Ok. Ouch. Vale, tiene poca vida, así que... ¿What? Han reventado. ¿Qué ha pasado? What? No. O sea, entiendo que hay que matarlas antes de que se acerquen demasiado. ¿O qué? Ostras. Uf, no. Aléjate, 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 Astarion. ¿Y esto? What? ¿Qué? Hostia. Buah, es que si la mato va a morir Carlaca. Seguro. No. Vale, no, no, no. Aléjate, aléjate. Aléjate. Vale, ahora sí. No falles. No falles. Buena, buena, buena. Madre mía. Jolín, vaya forma de destrozar, ¿eh? Con la explosión esa. Vale, ¿quién tiene pergamino de resurrección? Además de nuestro protagonista. Ahí está. Vale. Lanzar conjuro. Venga. Listo. Arreglado. Aquí no ha pasado nada. Saco de raíces sombras. Lo mismo. Corteza de madera, elixir de piel robliza. Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué les pasa? Ah, hay enredaderas. O sea, los muertos siguen causando este efecto. Bueno, venga, vámonos. Vámonos de aquí. Vamos, chicos. Venga, Astarion. Do your thing. No falla nunca, no falla nunca, es un genio. Flecha de interferencia arcana. Rompe la concentración del objetivo y los silencia.
Vale, para magos, perfecto. Cura un objetivo envenenado, paralizado o cegado. Nice. Muy bien, muy interesante. El cofre este. O su contenido, más bien. Vale. Yo estoy avanzando un poco a ciegas, la verdad. No sé dónde voy. Yo voy tirando, voy descubriendo zona que está por descubrir, por explorar. Pero no tengo ni idea, la verdad, de hacia dónde voy. Una carta. Vale, suministro de campamento. Esto me sirve. Antorcha, tenemos. Vale. Ok. Vale. Iremos... Vale, podemos ir por ahí arriba, pero... Bueno, sí, vamos a ir por arriba porque parece que este camino es el principal. Porque lleva a una zona mucho más amplia. Así que vamos a ver qué hay por aquí arriba. Por aquí, chicos, por aquí. Tenemos el cadáver de otro arpista. Ah, este es Jonas. Ah, aquí estuvimos ya. Vale, estos son los colegas con los que luchamos contra los vestigios de sombra. Correcto, correcto, correcto. Vale, sí, cierto. El camino es este, pero no hay nada, ¿no? ¿No es salida? No. Voy a pillar esta orquídea, que seguro que es valiosa. Vale, nice. Ok, vale, pues bueno, visto. Ya sabemos que aquí no hay nada. No hay camino. Así pues, volvemos por donde estábamos y avanzamos por este lado. Vaya, vaya. ¿Y esto? Está rodeada como por un campo por un halo de protección o algo así. Quizá un hechizo. Cuervo. ¡Oh! No, ¿por qué? ¿Tengo algún ataque de área? Espero que sí, porque si no... Tiene mucha vida, tiene uno de vida solo, vale. 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 Este. Venga. Dispara. No, ¿por qué no? ¿Ahora? Vale. Vale, este también. Ah, no, es de área este. ¿Este? Nice. Solo queda uno. Solo queda uno. Vale, aprovechamos y curamos a Starion. Venga, toma. Bueno, nos ha servido para ganar experiencia. Esta carta está escrita en un panel que la sangre... No, perdón. Esta carta está escrita en un papel que la sangre y los años han dejado casi ilegible en algunas partes. ¡Socorro! Una extraña oscuridad se ha cernido sobre Wraithwind y nos ha aislado por completo. Hemos enviado gente a cruzarla, pero al dar apenas unos pasos, las palabras están tapadas por gotas de sangre. Esta carta es nuestra última esperanza. ¡Socorro! De quien sea, de donde sea, os lo suplicamos. Negaré a Nuestra Señora de la pérdida y le besaré los pies a la doncella lunar si es necesario, pero no dejaré que la oscuridad se nos lleve. Ok, entiendo que se refiere a esta zona de aquí. Digo yo, no sé. Y entiendo también que esos cuervos no tienen absolutamente nada de loot. No, vale. Encontramos la carta, que supongo que es lo más que vamos a encontrar aquí. Okidoki. Venga, let's go. Vale. Pues venga, vamos a ver qué onda esto. This place is for a warm bed and full stomach.
Look no further. Welcome to the last light inn. Shadows here. Vale. Something must be keeping it at bay. Está lleno de arpistas de estos. Ok, let's go. You there! Eh, Step forward and keep your hands off your weapons. Easy. He's with me. Al haberla salvado, ella nos ha hecho un cable. Si hubiesen muerto todos, igual aquí, el desarrollo de esta situación hubiese sido un poco diferente. Hubiese habido que convencerlos, hubiese habido que luchar contra ellos, no lo sé. Uf, vaya pinta de mala leche que tiene esta señora. Tiene cara de estar muy enfadada. Y está claro que es la que manda aquí. What? Vale. Vale, usaremos la opción 4, la de paladín. Calma, Jaheira, no soy una amenaza, he hecho juramento de no hacer daño a los inocentes. Well, I am certainly no innocent, Paladin. So I'll bind you with vines a moment longer, if you do not mind. I do mind, yes. This is why we're here, you see. It is a curious creature that hides all manner of secrets. But if there's one thing that we know, it's that it knows its own kind. Ciertamente. You should never have come here, true soul. Vale. Uf, complicadas elecciones, Fuerza no voy a emplearla, porque eso va a terminar en combate. Aceptar tu sino, mirar a los arpistas y decir no soy un alma leal. No, o sea, no soy un alma leal, sí. Está entre la 1 y la 2. Creo que le daré a la 1. What are you doing? He's the one who saved us. Mol, nice. De la arboleda. Vamos. Yep. Didn't leave a goblin standing. Not so bad to hang around with either. Saved one of my friends from a druid with a snake. Bien. I pretty much trust him with my life. O sea, todas las decisiones que hemos tomado en la arboleda se reflejan aquí en esta conversación. Nice. Vale, vamos a ser honestos, vamos a ser transparentes y vamos a darle a la 1. Es por este artefacto. Enseñárselo a Jaheira. What in the hells is that thing? Vale, la 1. Contarle a Jaheira todo lo que sabes del artefacto. Congratulations. You've earned yourself the benefit of the doubt. Nice. Hear me, Harpers. All clear. At ease. I'll not pretend to understand what that artifact is. But I'm old and wise enough to recognize a sliver of hope when it crawls out of the dark. Tell me, why have you come here? He venido de vacaciones. O sea, hostia, sería muy buena esa. No sé qué decir, porque igual estos son adoradores de la absoluta, no lo sé, lo desconozco. Voy a darle a la 2. Then our interests align. Perfecto. We must all cure ourselves of the entire cult of the absolute. Bueno, también There's food están in en contra de the absoluta, if perfecto. you require rest. Vamos. Aloe oil in the cupboard in case the vines gave you a rash. Settle in. Then come join me for a drink.
You may just be the godsend we've been praying for. Nice. Bueno, hemos pasado de que nos ataquen a ser amigos de toda la vida. Muy bien. Déjame ver si todo está bien, grabándose. Perfecto. Venga. Karlak, ¿qué te cuentas? Oh my god, soldier. That's Jaheira. The Jaheira. Vale, baldureño. Vive en la ciudad, ¿no? Don't you know the whole story? Years ago, over a century, Jaheira was part of a group that saved Baldur's Gate from Saravok, a Baal sport trying to plunge the city into war. My mum used to tell us stories about them. The legends who protected the city from evil. She said Jaheira was a powerful druid. Adamant. Tough. I've told myself those stories 1,000 times since. I never thought I'd meet Jaheira. She's a hero, and I was always some outer city kid. Can't believe she wants to talk to us about working together. What a day! Vaya groupie. Carla que está hecha una groupie de Jaheira. Nice. Muy bien. Venga, pues vamos a la posada. If Jaheira trusts you, I trust you. But I'll be damned if a bug brain doesn't creep me out. I wish we had a bloody army. ¿Tiene sentido? Vale. Algo por aquí de interés. Por ahí parece que podría haber algo. Dar la vuelta ahora mismo. What? Ok. Buah, basta un cartel que me ponga dar la vuelta ahora mismo como para que justo vaya hacia él directamente. Pero bueno, antes de eso, vamos a ver qué hay por aquí. En la posada de la Última Luz. Trampas. Eso desde luego. De trampitas. Y venga. What? ¿Qué pasa? Please, I just want to be alone. Pues deja de lloriquear, ¿no? ¿Por qué lloras? It's Dennis. He's gone. Cultists. It was so dark. I didn't realize until the children started screaming. They rounded us up. Cut us up. Said they were taking whoever could still walk to Moonrise Towers. I managed to get away. But my love, Dennis. Martin Dahl, Roshan. Vale, ¿crees que estará muerto? How couldn't he be? If they didn't kill him when we ran, they probably will once they get to Moonrise. I just wish I could have said goodbye. Vale, la 1. ¿Puedo ayudarte de alguna forma? Not unless you can bring him back. Can you? Bueno, tengo unos pergaminos que resucitan a la peña. Vale, 4. Paladín, te doy mi palabra, lo encontraré. It's hard to imagine him making it after everything that happened. But if you find him, it would mean the world too. Bueno, pues lo haremos. I can't. Vale, pues venga, vamos a ir a la posada. Tenemos un comerciante por aquí. Esto es grande, ¿eh? Esta es una zona grande, grande, grande. Bueno, grande. O sea, hay bastantes puntos de interés. Conversaciones potenciales. Puño Ultret. Eso me suena mucho de algo. Me suena un montón, de hecho. Damon, ¿quién es Damon? ¿Dónde está? ¿Dónde? Where? Ah, este. Vale. Venga. Karlak, I thought you'd be in the city by now. We were ambushed by cultists. Half of us were captured, the other half ran here. Off the anvil into the forge. We'll find them. Hopefully.
Before you run off into the belly of the beast, there's something I need to tell you. Well, two things. Good news and bad Vale. news. Vamos a preguntarle a Carla qué quiere escuchar primero. The good news, obviously. I only need one more piece of infernal iron to craft an insulating chamber that can make it possible for Karlach to... Touch people. Exactly. Oh my god. Vale, la tenemos, ¿no? Creo. It's really happening. It's been so long. We've got the iron. Let's do this thing. Hang on. I think I want to hear the bad news too. Yeah, sure. But first, fix me. Please. Vale, vamos a darle a 2. Dejemos que Damon se explique, que parece importante. Porque podría ser un efecto secundario del apaño. A ver. Fine. Well, go on then. I don't enjoy saying this, Karlach, but there's no two ways about it. Your engine is going to blow and I can't fix it. I'm not sure anyone can. It's simply too hot to exist here in the material plane. Unless you return to Avernus for good, this thing is going to blow. Sooner rather than later. But still, you can give me something that'll let me touch again, right? Safely. Yes, but... That's all I need to know. Do it. Please. Está ansiosa por tocarnos. Venga, dame el hierro, pongámonos manos a la obra. Venga. Well, all right. This shouldn't take long. Same as last time. You'll need to install it yourself. This should do the trick. There. So did it work? Only one way to find out. Oh, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿La besamos? ¿La abrazamos? Vamos a besarla, ¿no? ¿Sí? Venga, va. Vaya, nuestra otra waifu, corazón sombrío, You're all right. atrás observando. Can we Vaya. go to bed now? Hold on, Karlach. There's something I need to tell you. Vaya. That engine of yours, it's contained for the moment, but it's just too hot to exist here in the material plane indefinitely. I know you know that, but the thing is, there's a cure. Ooh. I wasn't making any headway with the mechanics, none at all. The environment here is just too cold to sustain metals like the ones inside you. You have to return to Avernus. For good. Vale, bueno, lo que dijo This antes. thing is going to burn you up from the inside out. And sooner than you think. The minute I set foot back in Avernus, Zarya will force me back into service. I'm not doing her bidding again. I'd rather die. I get that, but don't rule it out. The world just might be better with you in it. Even in Avernus. I won't stop trying to figure out a cure, but at this point, I think we all have to face the inevitable. Vale. Vale. Entonces tendremos que evitar lo inevitable. You
read my mind. Thanks, Damon. Really. You've given me more than I could ever repay. It's been my pleasure. Good luck, both of you. Look after yourself, all right? Bueno, muy majo el tío, ¿eh? Muy majo Damon. This is the best day. The best day. Vale. Me alegro muchísimo por ti, Karlak. Vamos a ser generosos y no hablar de nosotros, sino de ella. I'm so happy for me too. Now I just need to find someone to cuddle up to tonight, and I'll be the happiest woman on the Sword Coast. Vale. ¿Has pensado en alguien? I'm not sure. Depends who's got me in mind. Withers was giving me the old eye the other night. Then again, maybe it was just an old eye. Mustio. Vale, ¿y qué de lo que Damon dijo sobre tu motor? Listen, I'm never going back. If you said I could die right now or live 1,000 years in the hells, I'd choose to go out now with my freedom intact. Bueno. I don't expect anyone to understand that. But I've been dealt a hand most people don't have to contemplate playing. Bueno, a fin de cuentas es su decisión, así que si ella lo tiene claro y ella lo tiene aceptado, perfecto. Vale, respeto tu decisión. Thanks, soldier. Your support means I've got one less thing to worry about. That means a lot to me. You really are the best of the best. Of the best. Nice. Muy bien, pues venga, vamos a buscar al comerciante a ver qué onda. Ah, es Damon. Looks like that odd ox made it through the shadows. ¿Qué hay? ¿Qué vimos? Ah, estos. No sé, bueno, es igual. ¿Podemos comerciar con él? And if you find any interesting materials in need of working, I hesitated to mention this when I could sense. If you find it, fuera. bring it to me. Vale. I'll make something. What? Qué cantidad de cosas tiene tan guapas, tío. Qué guapa esta armadura, ¿no? Qué guapa. Armadura de bandas. Yelmo. Vale. Guau, tiene un montón de cosas. Espada de las manos umbrías. ¿Y esto? Ojo, no es caro, ¿eh? Robar vida al lograr un crítico. Pero es espada corta. No tengo ningún personaje que realmente pueda sacarle provecho a esto. A ver, Karlak. Si este martillo le va bien. Ah, claro, lleva la antorcha, es cierto. No, esta es mejor. 16. Buah. Vale. Buah, tiene cosillas interesantes este señor, ¿eh? Muy bien. Bueno, sabemos dónde encontrarle por si queremos volver. Esto es el establo. ¿Tiene algo arriba? No creo que haya nada relevante. Vamos a ver igualmente. No. Cofre. Bueno. How delicious. Should be easy. Venga. A nosotros. Ojo, ojo, ojo. Ole. Nice. Venga. Vale. No competente, vale. Karlak, que no lo vi bien esta. Se la vamos a pasar a Karlak, perdón, a Starion. Vamos a pasársela a Karlak, a ver. ¿Dónde está? Ahí.
Oh, no le pega nada, pero bueno. A mí no se puede usar. A ver. Bueno, está guapa. Está bien. Nice. Oye, pues vaya loot, ¿eh? Casi nada. Nice. Venga, vamos a meternos aquí. En la posadita. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Don't wander far. We need to talk. Vale, pues venga, vamos a hablar con Jaheira. Please. Be welcome. Have a drink. Oh, my gods. To your very good health. Venga. Medicina. ¿En serio? Pasa que queda un poco mal, ¿no? Vamos a beber, va. Vamos a confiar. Well over a century old, and yet it hasn't lost a hint of flavor. Still not quite so sure about you, though. People tend to lose more than just flavor when illithids get their hands on them. I speak from experience. There's an air about you. Something alien. Answer me true and do not lie. The parasite is changing you, isn't it? Vale, la 1. Sí, el parásito me otorga poderes que antes no tenía, me está cambiando mejor. Look around you. Good men, good women. Stranded here, 2 feet in the grave. If we're to survive, I have no choice but to trust you. Can I? Sí. Vale, puedes confiar en mí. Good. Because I'll cross your heart myself if you break it. I have every reason to be cautious. I've traced people like you. People with parasites in their brains. All the way here from Baldur's Gate. The cult of the Absolute is spreading through the city. Quietly, quickly, and with unsettling deliberation. We tracked them to this ancient village, only to be faced with a man we killed and buried over a century ago. Vale, ¿quién era? General Ketherick Thorm. Remember that name. He's the leader of the Absolutists. He was a Sharan once. Took to building an army of dark justiciars beneath this very village. Alongside the local druids, we made it our business to see him deposed, dead and buried. But he's returned. Not only does General Ketherick Thorm live again, it seems he is no longer mortal. He has become, in fact, invincible. We met him on the road here, commanding an army of the Absolute, intent on destroying Baldur's Gate. I put an arrow through his eye myself, only to watch him pluck it out like a splinter. He healed right in front of me and chased us into the shadows. Things looked hopeless, but experience has taught me that no matter how bleak things look, there's always hope. You are that hope. Vale. Muy bien. Vale. ¿Qué tienes en mente? Protected by your artifact, you can infiltrate his forces at Moonrise Towers, posing as a true soul. Vale. Find out what it is that makes him invincible, so we can strip him of his advantage. Once Ketherick is without his shield, the sword, together we assault his tower and put a final end to this blight. No, la 2 no es mala, ¿eh? Tú quieres aprovechar mi infección, pero yo quiero curarme. Nada, le daremos a la 1. Ketherick tiene los días contados. Me aseguraré de que así sea. Venga. Without a cure for your infection, your days are numbered Vale. too. Yet you selflessly offer to spend them fighting alongside us. I like you. Nice.
I promise I will do everything I can to make sure you survive this. Bien, gracias. Any cure starts with understanding the disease. Whatever magic Gatheric's using to control these tadpoles, it must be at moonrise. Vale, ¿cómo puedo llegar hasta él? You're not our only secret weapon. Isobel, a faithful cleric of Seluna, and a light in the darkness. She cast the moon shield around the inn. It's the only reason we're still alive. She's upstairs in her chambers. Tell her I sent you, and she'll see you through the shadows safely. Guay. Muy bien. Perfecto. Pues habrá que hablar con esta chica. Aquí no está. Igual aquí. Ah, mira, aquí. Habitación de Isobel. Y está, creo que ahí fuera, ¿no? Vale. Here we go. Ok. Qué guapa la armadura que lleva. I didn't realize I had an audience. The true soul who's going to save us all. I'm Isobel. Pleased to meet you. Vale. Igualmente dicen que eres quien protege esta posada. Myself and Our Lady are doing what we can to hold the line. I hear you and your tadpole will be our offense. Free from the Absolute's influence, yet able to walk among cultists. It's almost too good to be true. But I'd be a poor cleric indeed not to avail of a blessing when I see one. Let me guess. Jaheira sent you to beg a protection spell off her favorite cleric. It hurts. Perfect. It'll make you immune to the lesser effects of the shadow curse, which will get you closer to the towers. But there are places it won't help. Places where the curse is darker, stronger. The cultists are able to traverse even the deepest shadows, though. I don't know how. Vale. The Harpers are trying to figure it out. Selunite magic. Dark Lady, forgive me. Good nose. Like a nasty little terrier. Vale. ¿Algo más que debas saber? Debas saber antes de partir. Ketherick is a frightening man, but you have something he doesn't. Allies worth having. While you're busy in the towers, I'll be sure to... Wait. Do you hear that? Something's wrong. What? Hello, Isobel. Marcus, is that you? What's happened to you? I've been blessed. You can be too. Come with me, and you can hear all about it from Ketherick himself.
Vale. Ok. Le estoy dando space, pero no pasa nada. Ahora vale. Isobel, ¿conoces a este hombre? He's a flaming fist. Or was. Came with the others when we created this haven. And I thank you for your hospitality. True soul, my instructions are clear. Take the girl to Ketherick, alive. Vale, podríamos usar sabiduría. Lo que no voy a hacer es desvelar nuestras intenciones. O sea, no voy a desvelarle a este señor, a Marcus, que estamos del bando de los otros. Así que voy a usar sabiduría, o bien decir algo en plan parece divertido, me apunto. Vamos a usar la 1, sabiduría. Venga, va, fácil, fácil. Vamos. Venga. A haunting face swims into your mind's eye, its instructions vivid in your mind. Nothing is more important than bringing the girl alive. What's going on? If you have something to say, say it. Vale, Marcus pretende secuestrarte, Isobel. Vamos a tener que salir de esta a sangre y fuego. Pathetic. The Absolute sees all. Your treachery will be punished. The Absolute. Of course. You can't believe them, Marcus. Ketherick will never give you whatever it is you've been promised. He already has. Time to go, Isobel. What? No. Moon Maiden, guide my hand. Venga, vamos a reventarle. Guau, tiene un montón de vida, ¿eh? Esto no tanto. Vale. Venga, vamos a darle. Buena, buenísima, buenísima, Karlak. Uf, vaya porquería. What? ¿Qué he hecho? ¿A qué he disparado? No. Vaya, Jaheira, ataca. Nice. Vale, estamos ahora con... Vale, corazón sombrío. Buena, buenísima, buenísima. Nice. Ah, está muerto, está muertísimo. Buena, 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 Carla, buena. Ay, Carla, Starion. Vamos, chicos, ayudad. Vale, ahora ataca Marcus. Tiene pinta de destrozar el tío este. Buena, buena, bien.
Guau, Isobel está a punto de morir, ¿eh? Ojo, 4 de vida. Buena. Vale, voy a intentar acabar con él. ¿O no? No sé qué hacer, ¿eh? No sé qué hacer. 56... Va, venga, contra estos. Ah, claro, llevamos el arma pocha. No. No. Me he dado cuenta, tío, qué tonto, Dios. Buena, buenísima. Vale, vamos a curar a la chica esta. Bueno, algo es algo. Mátalo. No. Ay. No. Vale. No falles. Vamos, bien, 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 bien. Vale, así evitamos que ataque a Isobel y la pueda matar. No, hemos perdido, ¿en serio? No. Pero estaba a punto de morir, tío, el tío este. Estaba a punto de morir el Marcus de las narices. No. No. Se iba toda la miércoles. Isobel! No! What in the nine hells happened? Vale, era uno. God spare us. Ketherick was planning our demise all along. Listen closely, for there's very little time. Even if last light falls, your mission does not change. You must find Ketherick Thorm. And you must kill him. Vale. As impossible as that task sounds, there must be a way to break the spell that makes him invincible. There are secrets in this ancient waste hidden from... But hark. Something stirs. Oh, 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 se va a complicar la cosa. It's happening. They'll all be taken by the shadows. Only by the grace of Isobel's spell will we be spared the same fate. We cannot hesitate. Not even for those we knew. Those we cared for. They're no longer who they were. Still your hearts and steady your hands. To battle! Ok, to battle, a la batalla, pero la batalla la viviremos en el siguiente episodio. Buah, se pone emocionante esto, ¿eh? Me pregunto, no estoy convencido de que si hubiésemos conseguido ganar ese combate, porque nos faltó muy poquito, hubiésemos conseguido, bueno, hubiésemos cambiado este escenario. Marcus no hubiese secuestrado a Isobel y todo esto nos estaría pasando. Pero, bueno, no lo hemos conseguido, a pesar de nuestros mejores intentos. Yo creo que lo que nos ha fallado realmente, porque en nuestro caso nuestros personajes estaban a full de vida, ha sido el curar o la vida realmente de Isobel. De haberlo sabido, de haber sabido que esto iba a ir así,
hubiese lanzado ese hechizo que lanzamos con nuestro personaje antes, para que nos atacase a nosotros, Marcus. Pero bueno, así ha sucedido, así es como posiblemente sucedan la mayoría de casos. Y bueno, viviremos con estas consecuencias y tendremos que derrotar a Ketheric de otra forma, quizá no tan fácil, pero bueno, lo conseguiremos, estoy convencido. Pero esto en los siguientes episodios, así que like, comentarios y hasta el próximo vídeo de Baldur's Gate 3.